नमस्ते सभी भाई बहनों को। मेरा नाम ललित है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। कुछ दिन पहले से मैं रुद्राक्ष के बारे में सर्च कर रहा था और यूट्यूब चैनल पे मुझे महायोगी का चैनल मिला। उस चैनल को देखने के बाद मैंने उनसे अप्रोच किया था। ऐसे पता चला है कि उनको बहुत अच्छा नॉलेज है रुद्राक्ष के बारे में, और जब मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड की, जो उन्होंने मुझे नवमुखी रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि आपको ये बहुत सफलदायक रहेगा। और इस पे चलते जब मैंने डिलीवरी की तो मेरा डिलीवरी आ गया है। तो ये वीडियो में पैकेज अनबॉक्सिंग का कर रहा हूँ। तो इस तरह से मुझे पैकेज मिला है। ये एक छोटी सी रेड कलर की पिशवी है, इसमें ये रुद्राक्ष मुझे मिला है। इसमें सर्टिफिकेट भी मिला है। ये सर्टिफिकेट दर्शाता है कि ये एक जेन्युइन रुद्राक्ष है, और अभी ये मार्केट में बहुत नकली रुद्राक्ष चल रहे हैं प्लास्टिक के, तो आपको ये वेरीफाई करना चाहिए सर्टिफिकेट। और ये एक पैम्पलेट भी भेजा था, जिस पे भी उनके कई प्रोडक्ट्स है। तो यही आज का वीडियो था। होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ, हरिओम, हर हर महादेव। माझं नाव रमेश वामन कानल, राहणारा मुंबईचा। मी यूट्यूबवर खूप व्हिडिओ पाहिले रुद्राक्षाचे, आणि मला महायोगी रुद्राक्षाचे हे श्री महेंद्र कदम यांचे व्हिडिओ मला खूप आवडले, आणि मी त्यांना संपर्क केला आणि माझ्यासाठी आणि माझ्या मुलीसाठी त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे मी रुद्राक्ष मागून घेतले। रुद्राक्ष खूप छान बनवले आहेत। रुद्राक्षाची खूप पॅकिंग छान आहे। रुद्राक्षाचा परिणाम खूप छान आला, म्हणून मी माझ्या बहिणीसाठी रुद्राक्ष महायोगीच्या सल्ल्याप्रमाणे मी रक्षाबंधन गिफ्ट दिले। तुम्ही पण महायोगी यांचा सल्ला नक्की घ्या। धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव रोहित कांबळे। मी महायोगी रुद्राक्ष यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून श्री महेंद्र कदम यांच्याकडून रुद्राक्ष परचेस केलं होतं। आपण हे बघू शकता, आणि रुद्राक्षाचा रिझल्ट खूप अमेझिंग आहे, आणि मला जे माझे प्रॉब्लेम्स होते लाईफमधले ते बऱ्यापैकी कमी झालेत, आणि त्यांनी मला जो जेमस्टोन पण दिलेला आहे तो पण मी डेली बेसिस यूज करतो। त्याने मला थोडा फरक जाणवतो आहे, आणि इट रिअली अमेझिंग की लाईक इट इज रिअली रिकमेंडेबल की प्रत्येकाने रुद्राक्ष विअर केले पाहिजे ॲज पर देअर प्रॉब्लेम्स। आणि त्याच्यासाठी तुम्ही महायोगी रुद्राक्ष यूट्यूब चॅनलला व्हिजिट करू शकता, त्यांचे व्हिडिओ बघू शकता, किंवा मग त्यांना डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करू शकता। बिकॉज आपलं लाईफचं पाथ योग्य करण्यासाठी रुद्राक्ष हे खूप इम्पॉर्टंट आहे। धन्यवाद। थँक यू। Hello everybody, I'm Mrs. Geeta Krishnan, and I am a lover of Rudrakshas. I wear a lot of Rudrakshas, and I have purchased almost all my Rudraksha from Shri Mahendra Kadam of Mahayogi Rudraksha. And believe me, ever since I have started wearing these Rudrakshas, it has been giving me a very positive benefit. Presently, as you all can see, I am wearing a single 9-mukhi Rudraksha. Now, 9-mukhi Rudraksha is directly related to Ma Durga, so it will give you all the benefits of Ma Durga. Like, one becomes very fearless, one can gain popularity, one can gain fame, wealth. Okay, wealth I don't consider so important. You require how much as much you want, you can require for your own benefit, and you require wealth for helping the society and not hoarding them. Anyways, but what I have seen is that the Rudrakshas that I purchased from Mr. Mahendra Kadam are very positive, and after wearing these Rudrakshas, especially my 9-mukhi, I have seen that I have become more fearless. I am able to express myself more clearly, and plus doing various other things, like importantly I should say I am more closer to Lord Mahadev. So
I request each and everyone to wear some Rudraksha, especially any Rudraksha you can pick up. It is all directly connected to Lord Shiva. So if you are a devotee of Mahadev, please go for it. And as far as Mahendra ji is concerned, I can tell you he's got one of the most genuine Rudrakshas ever. So I really request each and every one of you to buy Rudrakshas from him. Okay? Om Namah Shivaya.